Nining adlaw, buot na ko ipakigambit ang tema mahitungod sa pagbarog. O ang atong tema mao ang pagbarog. O ang uluhan sa atong pagpamalandong mao ang mubarog alang kang Kristo Jesus. Mubarog alang kang Kristo Jesus. Ang katuyuan nining atong pagpamalandong mao ang pagpalambo sa atong kaamguhan nga gikinahanglan giay nato nga mubarog sa pagtuo, ilabi na pagtuo gayon sa atong Ginoong Jesucristo, nga dili gyud unta kini masabligan o mga patuo-tuo, kung dili unta maabot nato ang lunsay nga pagtuo sa Dios o sa atong Ginoong Jesucristo sa punto nga andam kita nga magsakripisyo alang niyanan pagtuoha. Andam kita makigbiso alang niyanan pagtuoha, bisan pa andam kita nga mubarog alang sa maong pagtuo. Sa aning agi nato nga pagpamalandong, atong gihisgutan ang mahitungod sa pagpakigbatok sa dautan. Mao na ang atong gipamalandungan ni atong Disyembre 14. Karon atong pamalandungan ang pagpakigbatok o pagbarog alang kang Kristo. Daw ang gid-anggid sila paminahon, pero kung atong istriktohon, dunay kalainan niining duha. Ang pagbarog o ang pagpakigbatok lahi, kay doon na may makigbatok apan dili muna hutay sa pagbarog alang sa kadaugan sa pagtuo. Bosa nining atong pagpamalandong karon atong hisgutan ang mahitungod sa pagbarog sa dautan o pakigbatok sa dautan pinaagi sa pagbarog sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Sa ningagi pakigbatok sa dautan pinaagi sa paglig-on sa atong kaugalingon diha kang Kristo ug sa iyang kagahom. Atong gihisgutan niadto ang Efeso kapitulo 6 bersikulo 10. Nini nga higayon pamalandungan ta ang tema nga pagbarog nga sa iyano paglahutay. O importante kini kanato kay ania na kita sa gitawag o katapusan sa kapanahonan o dinhi importante dili lang ang pagpakigbisog o pagpakigbato kung dili ang malahutayon gayon na pagbarog. Ngayon dayag nga masabot ang panginahanglan sa kumplito nga pagtahan, surrender, complete surrender sa atong kinabuhi ngadto sa Dios diha kang Kristo Jesus. Aron kini makahimo sa pagbarog, pagpakigbatok, batok sa dautan, mubarog alang kang Kristo. Tataw na kayo nining atong panahon. Ang mga sinyalis sa katapusan sa kapanahonan. Apan unsa ba ang kinaiya sa mga Kristiyanos niining atong panahon? Taliwala sa makita nato nga mga nagkamatuod nga mga panagna nga naasoy sa Biblia. Sagad sa mga matawag o Bible reading Christians o mga tigbasa o Biblia ng mga Kristiyanos, sagad sila nasayod nga ani ana kita sa kapanahunan sa katapusan o nagasugod na ang kapanahunan sa katapusan o kaha makita na niining atong panahon karon ang mga sinyalis sa katapusan sa kapanahunan. Apan daw wala lang kini hatagi o bili.
Bisan ang mga nagatawag sa ilang kaugalingon ingon nga mga Kristiyanos wala maghatag og igong bilin niini. Wala gani sila mubarog sa ngalan ni Kristo tungod sa ilang pagtuo. Daghan ang ning kompromiso karon sa ilang pagtuo, taliwala sa mga hagit sa kinabuhi ug taliwala usab sa mga sinyalis nga gipadayag sa Dios diha sa balaang kasulatan nga nagapanagna sa umaabot nga panahon. Mga sinyalis nga maghatag unta og kaambuhan sa tanang mga nagbasa og Biblia nga ania na kita nagasulod ni anang maong panahon. Tataw na nining atong panahon karon ang mga sinyalis nga nagatumbok na ang kapanahunan naghinapos na o magasugod na ang kasakitan sa naghinapos nga kapanahunan. Daghan ang wala na magmatinagdanon niini. Gani daghan ang nagpabaya, daghan ang nagpasagad. Dili na gani ang tanan nagabaton og kadasi sa pagtigom sa ngalan sa Ginoo. Nahinumdum ko, nakabasa ko nakakita ko og video commentary nga dihay pare nga nagsulti siya nga hinay na kuno ang Kristyanismo yun karon kay wala na kayo mga tin sa misa ni Galileo. Lahi kuno sa una nga maghuot ang simbahan tungod kay daghan ang musimba sa misa ni Galileo. Pero karon ningit na kuno ang manimba. Well, anyway, bisan man gani sa Domingo ating simba, nihit naman yun karon ang manimba. Bisan pagani ang mga nag-aangkon nga Kristohanon, bisan pagani ang mga nag-angkon nga mga portes, matod pa, portes. Bisan ang mga protestante nga mga Kristiyanos karon wala nay lahay, wala nay gana, wala nang gana na magsimba. Daw ang simbahan karon optional na lamang. Gana por gana. O wa gani gana, way simba. O ganahan gani may simba. Bisan gani ang pagbasa sa Biblia, gana por gana. Kung walang gana, walang basa. So, ang punto karon mao, ang Kristyanismo ba gana por gana nga pagtuo? Ang pagpadiyos ba kung ganahan rata? Ang Biblia ba nagatukmod kanato o nagatudlo kanato nga magpaduol ta sa Dios kung ganahan lang? Ang tambag sa Biblia is to endure even to the end. Mula hutay hangtod sa katapusan. Kay gani ingon ni Kristo ang kadto lamang mula hutay hangtod sa katapusan mao ang makabaton og kinabuhi ug mao kana ang atong gibasa ganiha usa kana sa mga bersikulo nga gibasa ganiha. Only those who will endure to the end will have life. So kinahanglan gyud ay endurance. Kung nini, gikinahanglan nato ang matinod-anon nga pagtagad sa atong pagtuo. Kasagaran nato nagtagad sa atong pagkaon. Lisod si Piaton, pamahaw paniyon to panihapon. Gawas na ako kay galuhan ng pao sa ataw. Pero, ang pagbasa sa Biblia, ang paghatag og importansya sa katiguman daw nagpangaluya na ta. O matod pa, dili unta ni angay mahimong kinaiya sa usa ka magtotoo tungod kay ang kinabuhing Kristiyano dili angay kumpiyansahan.
Ngano nga ang kinabuhing Kristiyano dili angay kumpiyansahan tungod kay kita ang target sa yawa. Kita ang itarget sa yawa nga mahulog gikan sa pagtuo aron sama kaniya makig-uban sa inferno. Misyon sa yawa ang pag-recruit og mga kauban nga maglamoy-lamoy sa kalayo nga walay tapusan. Busa dili basta-basta o dili komedya ang kinabuhi nga Kristiyano. Dili yaga-yaga ang kinabuhi nga Kristiyano. Dili pagpakaaron ingnon ang kinabuhi nga Kristiyano. Ang kinabuhi nga Kristiyano mo'y seryoso nga pagtagad sa atong pagtuo diha sa pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Dios. Matod ni Tatay Simo sa iyang kinaraan nga kinat sila, moingon siya sobra kumpiyansa mata hombre. Sobra kumpiyansa mata hombre. Makabati ko kung tayo pilo kani Antonini. Sobra kumpiyansa kuno mata hombre. Maunay kinaraan kinat sila sa too much or overconfidence will kill a man. Dili ta angay magkumpiyansa. Dili kita angay magkumpiyansa. Kay dili dula-dula ang Kristyanismo. Ang atong Ginoong Hesukristo wala magdula-dula ganing saguban sa mga pagpanlutos. Ang atong Ginoong Hesukristo wala magdula-dula sa pagpanaw aron sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. Ang atong Ginoong Hesukristo wala magdula-dula sa pagsumoy sa pagpangayo og mga masakiton. Ang atong Ginoong Hesukristo wala magdula-dula pagpalansang sa cross. O kung atong gitanaw ang Kristyanismo maoy pagtuo nga dula-dula, dahil nasayop kita o dili kita angay gani tawgon nga Kristohanon. Tungod kay ang pagka-Kristohanon usa ka seryoso nga kahimtang. Ang pagka-Kristohanon usa ka seryoso nga kahimtang. Dili dula-dula ang Kristyanismo. Kristiyano ta karon pagkahuman, demonyo ta pagkaron niya. Karon nagsimba ta, ning sa simbahan, o niya, hudya ka dito sa bulangan. Inig pauli pa kanta, wandog, kay to at perti kahubog. Ang Kristyanismo nagkinahanglan sa tunay o tiunay nga pagtulungan, dili mini nga pagtulungan, nga mo kompromiso sa pagtuo, nga mo himog yaga-yaga sa pagtuo. Ang mga mini nga mga pagtulungan, maoy naghatag sa tao nga kumpiyansahan ang Kristyanismo. Ang mini nga Kristyanismo, maoy naghatag sa tao sa kumpiyansa nga magpasagad sa patang silang pagtuo sa punto nga wala na nila sunda ang kabubuton sa Diyos sumala sa natin sa Biblia tungod kay gisunod nila ang ilang kaugalingong kabubuton, ang ilang personal nga kabubuton, pinasikat sa mga minit na pagtulungan nga ilang minugna o dili iya sa Diyos ni makapagadman sa balaan nga kasulatan. Seryoso ko ani nga punto. Tungod kay nakita nako nga atong Kristyanismo usahay o dili man kanunay, yaga-yaga lang. Yaga-yaga ang atong Kristyanismo. Busa, angay sa atong pagpamalando, nga ang tiunay nga Kristyanismo, usa ka seryoso nga matang sa kinabuhi. Usa ka seryoso nga matang sa commitment. It is a serious kind of commitment. A commitment which we should stand to the end. Mao na ang atong timaw, mubarog. Ug mao kana ang matang sa atong commitment ngadto sa Ginoo, mubarog. Dinhi sugdan ta ang atong pagpamalandong sa mga pagtulungan ngano nga kinahanglan nga mubarog kita sa pagtuo. Una, moabot ang gubat o natural nga kalamidad sa magasaka nga kahimtang. Moabot ang gubat o natural nga kalamidad sa magasaka nga kahimtang.
gibasa kini ganiha sa Lucas 21 o ato kini makatagan sa Lucas kapitulo 21 bersikulo 10 ngadto sa 11 o ato usab kini makatagan sa parallel text nga makatagan sa Mateo 24:7. Dili lang kini moabot ang gubat o mga kalamidad o katalagman, dili lang moabot sa usa ka higayon lamang, kundi sa daghan o masubsob nga higayon. Gani magasaka ang insidente kung paghitabo sa gubat. Nasod batok nasod, gingharian batok gingharian, ug samutan pa kini sa pagsagol sa kalamidad nga subsob usab nga magpaghitabo. Subsob usab nga magpangabo. O gipamatud-an kini mismo sa kasaysayan kaniadto pa sa panahon sa daang tugon. May gubat na kaniadto apan sa bag-ong tugon giasoy usab sa atong Ginoong Jesucristo mismo nga naa pagyoy umaabot nga gubat nga grabe-grabe sa mga gubat nga nanagi. O nga kini grabe-grabe nga mga gubat kaysa nangaging mga gubat sa umaabot nga panahon matawag o grabe-grabe o grabe gyud dili kay komedya tungod kay daghan ang mahaagom ni ilabi na daghan ang mahimong mubiya sa pagtuo tungod ni panahon sa umaabot nga katapusan sa kapanahonan mga bot ang gubat sub-sub gayon o gani nagpangabot naman kini karon. Kung nagkamod lang kita sa kanang gitawag o current events o world events o nag-obserba lang ta sa dagan sa panahon, ang atong problema kasagaran natay Facebook, tama na ta sa TikTok o tama na ta sa Lida, wala tang magsusi sa mga panghitabo sa dagan sa kalibutan karon. Nag-google ko o niya nag-search ko sa kahimtang sa mga kanasuran in relation to war. O akong nakaplagan nga ang Russia batok Ukraine padayon nga nagagubat hangtod karon. Ang Myanmar padayon sa iyang civil war, nagunay ang nagkalain-laing tribo sulod sa Myanmar. Kaya ang Myanmar di ay lain-lain o mga tribo. Mura ko sa Pilipinas, na Bagobo, na Manobo, na Mandayan, na daghan ang mga klase nga mga tribo dito. O nagunay ang mga tribo sulod sa Myanmar. Matud pa, nagsugod ng ilang gubat niya ito pang 1948, wapa kong tao. O nagpadayon kining ilang kapingkilan hangtod karon. Naa ang gubat sa Nigeria, usa kini ka African territory, gubat dito sa Congo, laing African territory, gubat gihapon dito sa Sudan. Medyo sagol na din ang mga Muslim sa Sudan, nagpadayon ang civil war. Gani nagsugod kini sa Sudan gikan sa 2023 hangtod karon. Nagpadayon kini. Ang Palestinian conflict, ang gubat sa Palestina nga naglambigit sa mga Palestino o mga Israelita sa Gaza, nagpadayon hangtod karon. Naa ang Arab-Israel conflict nga ning samot niadtong 2023 o nagakainit pa nining atong panahon karon. Naa pagyud ang Israel-Lebanese conflict, Israel-Syria conflict, naa ang Somali civil war, naa ang Afghanistan civil and terrorist war nga nagsugod sa 1978 ning samot sa 2023 og init karon. Naa ang Yemen civil war nga naglambigit sa Saudi Arabia nga
naglambing usab sa duha ka hutong kanang gitawag og Al-Qaeda o Houthi. Nagunay na sila. 2014 pa nga conflict o nagpadayon hangtod karon. Naa ang Iranian-Kurdish conflict o daghan pa. Naghagpat lang ko o pipila. Sa Saudi Arabia, kingdom-kingdoman sila. Ang sa Palestina, kingdom sila. Sa Arabia, sa Iran, mga kingdom. So, kingdom versus kingdom. Nation versus nation. Kung sa may nasod por nasod na nalambigit ni na gani nasod man sab ang Arabia, nasod man sab ang Iran. Gawas nga sila gingharian ang matang sa panggobyerno apan gila nga nasod usab sila sa mapa sa kalibutan. Naapay laing huga sa gubat. Nagpakita na kini og gilas. Wala pa hinoon magmaninood pero ang hulga sa gubat nga duol-duol nato na naga matawag nato og nagakahatag og dili tiaw nga kahasol ilabi na kanato nga mahimong maapektuhan ini. Naa ang hulga sa China batok Taiwan. Gamay ramang yun ang Taiwan, pero lagmit, dali na pilihon sa China, pero di po musugot ang Japan. Lagmit ang Japan malambigit tungod kay kining Taiwan o China conflict na doon yun sa Japan. Unya, di po musugot ang US, unya, kita po sa Pinas, maapektuhan tani ini. Labi na kay sama sa Taiwan, gi-claim na po kita sa China. So, dili layo nga ang Pilipinas, kita nga nanimuyo din hindapita, ginahulga ni ining palagna sa panahon, gubat, nasod por nasod, gubat, gingharian por gingharian. Kung moabot ni, masabot nga, ni agyod ang dili tuti ang nga kahasol, na agyod ang mga bako sa kasing-kasing na ang mga kahadlok na mo mahimong mo kupot sa atong mga tanlan mo hakop mo hatag og dilitiaw nga kahasol sa atong tanlan. Gani kini mga hulga-hulga lang daan o mga panghitabo lang daan nakahatag man kini og kahasol na. Sa Pilipinas lang naamantay matawag o conflict. Unya, mga NPA ni Dugay na ng NPA, 1970s pa rin. Kung malaha pa nga niya ito pa rin, 1950s. Nagpadayon ang kahasol sa Pilipinas nga ni mismo. O niini nga kahintang, apektado ang atong pangabuhian. Apektado ang atong pangabuhian, mumahal ang palitonon, mumahal ang gasolina, labi na kung adto na sa mga tinugdan sa gasolina ang gubat, kunya apektuhan kita niini. Kung kalamidad ang hisgutan sa Pinas lang daan, gikan sa bagyong Udit, nagdumagan kini sa linog sa Bohol, linog sa Cebu, linog sa Davao ug Luzon. Unya naglinog pag Dres Leyte. Oo. Nya kining Leyte di gini o maghisgota o pahambugay linog na hisgutan dili lupigon ang Leyte. O linog kay ni ay daghan ni adire sa north of South Leyte na ay mga findings nga ni atay mga bulkan dinhi. Gawas sa kanang gitawag og fault na agitay bulkan dinhi. Kinuna tay mga spring nga init ang sulfuric ang tubig. So na ay di ta malupigan dinhi. So dihay linog.
nagpalukop ang linog sa Pilipinas. O ang mahitabo ni mao nga mo resulta kini sa kagutom. Unya kay di magkailinog ra na ano ang po'y lunok. Ang lunok wala nato kayo masinati kaniya to. Wa man idong ng St. Bernard tawo nga gilunupan pero ngetong ni aging lunok, piti lunok dito sa Ormoc galunok dito. Daghang lunok. Gani intimo Pilipinas nalunupan. Nalunupan. Ngano tungod kay guba na ang atong kalikupan tungod sa kahakog sa tao. O dili nato ikatinga nga ang kahakog sa tao guba sa kalikupan tungod kay ipanagna na nga moabot ang panahon nga ang tao magmahigupa o nagkwarta. 2 Timothy chapter 3. Ato na mabasa diya sa chapter 3 ang panghulagway sa katapusan nga kapanahon. So, resulta kagutom samot na nga ang kapatagan karon sa atong dapit gihimo ng subdivision inay padayon nga himuong umahan. Kana lang hilungos kaniadto galawod-lawod ang humayan karon naglaod-lawod na pod ang subdivision. Daghana walay basa. Gipag-convert na ngadto sa balay. Unya ang nakapurke mao nga ang angayan unta tamnan kay patag anha makatigom ang tubig sa kapatagan pagsustinto sa mga tanom. Maunay gibalayan ang mga bukid-bukid mo'y gidaginaw og pananom og kamote. Wa tay badaw-daw kay puro lang dahili. So, ingon niya na ka guba ang utok sa tao. Ingon niya na ka nabugo ang utok sa tao tungod sa kahakog. O nabugo ang tao tungod kay nagpasagad sa ilang pagpalambo sa kaambuhan o sa kaisipan. So, lisod, naapa ang hulga unya sa mga balatian, ang virus. Kung apektado ta sa COVID, mas naapay daghan nga moabot nga balatian nga makalilisan. O kung dili na kabisado sa Biblia, ako yapan bintas kalisan niini apan kanato nga nagbasa sa Biblia, dili na ni angay ikatinga mamatay man ta, mamatay dahan. Ngano maghasol pamantag kagool patay, di gool patay, may pawa gool, bisan pa patay. O mamatay nyo sa insect, dimbong, wa dimbong, dimbong patay, di wa dimbong patay, dimbong na lang patay man gihapon. Pero sa ato, sa Kristohan ang pagtuo, mas maayo na lang yun nga, dili na lang malisan, o malisan, patay. O di malisan, patay. Mayo pa hindi na lang malisan, patay. Magyapon. Apan dili ni malikayan sa tawhanon nga kinaiya, anaa kanunay ang kalisan mohapog kanato. Naayoy kalisan. Lisan ng mga naitawag. Bagyo. Samot naglinog. Singgit mga naikawag linog. Pakita ba ang Ginoo? Lord, Lord! Grabe pila ka segundos tong uyog sa balay. Disang way? Oo. Grabe to. Abi na ko may ultimo adios na itong akong pagsampit sa Ginoo nga Lord, Lord, kabani ko. Nasampit na ko ang Ginoo yun tungod kay napakaw ko sa akong kahintang ilabi na sa akong apo nga dito sa 3rd floor. So, magkalisod ang panahon, magkahilad ang panahon. Gawas sa gubat, kalamidad, balatian, kagutom, anaa usab unya ang pagpagluto sa pagtuo. Mao kana ang atong ikaduha nga pagtulunan. Moabot ang relihiyoso nga paglutos sa magasaka nga kahimtang. Moabot ang relihiyoso nga paglutos sa magasaka nga kahimtang.
Mao kini ang atong makaplagan sa Lucas 21 versikulo 12 ngadto sa 13 o makaplagan usab sa Mateo 24 versikulo 9. No religious persecution. Buot sabton relihiyon ang manglutos. Dili kay ordinaryo relihiyon ang manglutos sa inene. Ngani kung ang revelation ato pasultihon, ang relihiyon kini sa 666 ang maglutos. Moabot ang relihiyoso ang paglutos sa magasaka nga kahimta. Diha na kini kaniadto apan mosamot kini sa umaabot. Naa ang relihiyon manggukod og laing relihiyon o ang relihiyon nga manggukulay mao ang relihiyon nga dominante ni anang panahon. Atong hinumduman nga panahon sa atong Ginoong Kristo, ang relihiyon nga dominante mao ang relihiyon sa mga Hudyo, Judaism. O gani ang ilang simbahan gitawag og sinagoga o kamusta man. Diin man tarala ang mga unang Kristohanon diha sa sinagoga. Usa ka relihiyosong balay tigumanan unta alang sa pagsimba sa matuog nga Ginoo apan gihimo na kining husgado. Sa kasaysayan, unsa may relihiyon nga nabantog sa pagpanglutos ug magtotoo? Ha? Arse. Sa natag sa Kristyanismo, ang Roman Catholic Church is known for persecution. Sila ang tag-iya sa kanang gitawag og conquest. Sila ang author ni anak. Di ba kung mahadlo ka na? Patyon pa ko inigawas. Bahala na mo. Ang akong punto mao nga naay relihiyoso nga pagpanglutos nga magabot o kining maong relihiyoso nga pagpanglutos relihiyon mismo ang maglutos sa ubang relihiyon. Ang relihiyon nga mini maoy mulutos sa relihiyon nga genuine. O kung nagtuo kita nga genuine kita nga relihiyon, kita ang lutoson. Ug dili ta angay mabalaka ni matingala man yana tungod kay patjunon ta. Ang relihiyon nga tiunay nga Kristiyano, ang tinuod nga Kristiyanos nga relihiyon sa atong sinultihan patjunon. Kita mo ay patjunon, patjun magaling topic. Unya ayo na mo katinga. Tungod kay kita baoy patjunon nga relihiyon. Ang matuod nga relihiyon, patyonon. Ug ang mupatay, mini nga relihiyon. Ug nagtuo mo nga genuine ang mga relihiyon karon, ug ang mini nga relihiyon mo'y dako nga relihiyon niining panahon na. Sabi kita ang Kristiyanos nga mag-unay ang Kristyanismo, ang mini nga Kristiyano mo'y manglutos. Diha na kini kaniadto apan mo samot kini karon timailhan nga nagsugod na kasakitan sa kalibutan. Ang kasaysayan sa gihapon naghimatuod niini. Sa listahan sa mga nasod nga nanghingusog ang pagpanglutos sa mga Kristohanon, nanguna ang North Korea. Grabe sa North Korea. Gisundan sa Somalia, sa Libya, sa Eritrea, sa Nigeria, sa Pakistan, sa Sudan, sa Myanmar, sa Iran, sa Afghanistan, sa Yemen. Paghisgot lang o pipila. Diin ang mga Kristiyanos ginalutos sa mga Muslim o ginalutos po sa ubang mga Kristiyanos. Patay, panglugos, pamunog, pangmilanggo, panginog o kabatangan ang mga modus sa ilang pagpanglutos. Grabe, hasta pagpanglugos na. Apil na sa ilang pagpanglutos. So, grabe. Naapa ang pagpanunog, pangilog sa Biblia o pagsunog sa Biblia, apil ang pagguba o pagsunog sa simbahan o church buildings. Mao niya mga pangitabo sa mga nasod nga ako nang nalitok ganihan. Naanagani sa sulod sa relihiyon ang pagpanglutos. Utanaw nimo naa sa article sa naa sa Facebook gi-post kung suwito ta sa pagmata nago diha ang matawag o
decay. UCCP decay. Nagakatunas na ang UCCP. O gani kita, biktima matag, gipalayas matano. Namaya mo rin ba? Nagtirinhit ba din mo? Paglain mo injo. O so, naglain ta to, gihingin lang ta. Imagine, Bible reading Christian, mangahas pagpangabog o iya ka galing membro just because ang ilang mga paltos ng mga pamagi sa pagsimba o mga pagtulunan dili nato gihatagan o ibong nato. So, ingon niya na, mahitabo kini ilabi na sa kinabuhi sa mubarog alang sa kamatuoran o mubarog alang kang Kristo. Taralon sa hukmanan, ipabilanggo, ipapatay, ilugan sa kabtangan, ang sibisan kinsa nga dili makig-uyon sa ilang mini nga pagtulunan. Apan matod pa sinugdanan palang kini sa kasakitan o sinugdanan palang kini sa katapusan sa kapanahonan. Question, makabarog ba kahata? Nianag, hinay-hinay naman ni pagsugod, inigsamot unya ni makalahutay bata. Basin ko ng atong Kristyanismo, taman rasa gitawag og introduction. Unya dili ta kaabot sa konklusyon. Dapat ang Kristyanismo na to from the beginning to the end, from its introduction to its conclusion. Ingon nga kini mao'y utlanan sa hingpit nga kaluwasan. Remember, ang utlanan sa hingpit nga kaluwasan mao ang atong paglahutay nga magabarog sa pagtuo taman sa katapusan. The end, ang katapusan mao'y utlanan sa atong kaluwasan. Naay prueba? Naa. Mabasa ka na sa Mateo Kapitulo 10, versikulo 22. Mao kini ang panawagan ngadto sa mga matuod nga Kristohanon nga mobarog alang kang Kristo. Bahala na og magkinaunsa, bahala na kung unsa man ang dangatan. Mateo Kapitulo 16, versikulo 24 ngadto sa 28. Kung ang atong Ginoong Jesucristo gilutos, taliwala sa iyang pagkawalay sala, taliwala sa iyang pagbuhat og maayo, dawon sa pagkahak kita nga adunay mga igo-igo tingali o dili man ginagmay nga kaluyahon. Tingali dili malilong nga dunay nagdumot nato, dunay nasuko nato, dunay nasuya nato, o kanang mga tawhana dili gyud matawag nga naghambin og maayong kabuton alang nato. Kung moabot unya ang pagpalutos, lagmit kanang mga may kasuko nato, may pagdumot nato, may kasuya nato, maoy mangunay gani paghampak nato sa tampalas nga binuhatan. Matod pa mao ni mahimong tampalasan unya nato kung moabot ning panahon na. Bosa, panahon na alang sa kabaguhan. Panahon na nga susiho nato ang kahimtang sa tungkalan. Genuine magiging naman totoo. Are we really that dedicated to the Lord? Tinuod ba yung tama totoo? But panahon na. Examine your soul. Whether you are genuinely with conviction for Christ. Panahon na pagsusi sa itong kagalingon, o panahon na nga kining atong kaugalingon ato nang isurrender ngadto sa Ginoo. Let us surrender ourselves to the Lord completely. We pray atong pangayon sa Ginoo nga unta tagaan ta sa kusog nungutahan gyud sa atong nga puplan ta sa Ginoo nga dili ta malumab paatag mga matay, mga dugta, mga impas man o sa dangatan. Pangayoon ta sa Ginoo nga makahimo kita sa pagbarog sa atong pagtuo.
Lutoson kita. Ang atong Ginoong Kristo gilutos. O mo na gingon dili na kini angay ikatingala pa. Ang atong Ginoong Kristo gilutos Mateo 24:9. O lutoson po kita Mateo 24:9 Juan 15:20. Hinoon kung isilsilang nato sa atong kasing-kasing muna nga may kabulahanan ang pagbarog batok sa pagpalutos dan dili nata mahadlok ni maalkansi man kay matuod man nga may kabulahanan ang gilutos. Kung ikaw gilutos, kung ako gilutos, kung mubarog lang kita niini nga paglutos, bulahan kita. Kung iasoy kini nga kabulahanan diha sa Mateo 5 versikulo 10 o versikulo 12. So, isinsil ta sa atong kaisipan nga di ay ang atong pagkakristohanon kung ato kining barugan hangtod sa katapusan ang atong pagbarog may igo nga kapuslanan ug ang kapuslanan gani gihulagway ingon nga kabulahanan. Bulahan di ay ang pagbarog sa ngalan ni Kristo. Total kung totalon matod pa sa atong sinultihan dinhi mamatay man ta. Mamatay man ta. Usa ka adlaw niya na mamatay man ta. Musugot ta og sa dili mudangat kanato ang kamatayon. Lamang kay atong gibuno-bunuan matod pa, atong gilingog-lingogan matod pa ang kamatuoran nga mamatay ta. Daghana nagkumpiyansa nato, daghana nagpuyo ning kalibutan nga nagtuo nga dili sila mamatay. Pero ini kayayay na mamatay na gyud ko. Unta atong ibutan sa atong kaugalingon nga mamatay gyud ta. Anytime mamatay ta, may sakit man o wala, mamatay ta. Naabangan ning namatay nagkaon. Akong gibalik-balik example kadto si Anhing Noberyong nagkilaw pa taon tong tambo niha sa bang. Namatay nga nagkilaw ang ikamatyan gamay rang limaw murag limaw binuungan kadako. Sasawan. So mamatay ang tao. And let us put into our hearts and our minds that we are mortal and we can die anytime. Mamatay ta. Ug kung naani nga panguna-una nato nga mamatay man lang ta, ingnon ta nato nga mamatay diha sa pagbarog sa pagtuo. Amen. Maunta na. Atong dawaton mamatay ta, pero mamatay man. Mamatay nga magabarog sa pagtuo. Ngano? Tungod kay bulahan ang mga matay nga nagabarog sa pagtuo. Ang kamulahanan ni giasoy sa ako nagingon Mateo 5:10 o 12. Ikatulo nga pagtulunan. Ang katawhan sa Dios magakakusgan sa pagsangyaw panahon sa pagpangutos. Ang katawhan sa Dios magakakusgan sa pagsangyaw panahon sa pagpangutos. Mao kini ang atong maaninaw sa Lucas kapitulo 21 bersikulo 13 ngadto sa 17. Ang kasaysayan usab nagpamatuod gihapon niini. Kung atong hunahunahon pag-ayo ginalutos ang Kristyanismo. Gilutos ang Kristiyano sa panahon pa sa atong Ginoong Hesukristo. Apan ngano nga ning sanay man ang Kristyanismo karon nagkadaghan naman ang Kristiyanos sa kalibutan ug nagkadiin naman nga nasod ang Kristiyanos karon. Para nako murag nagtuo ko nga wala nay nasod nga walay Kristohanon na wa man tingali sila simbahan, wa man sila building prehinato, way building. Pero magun sa mana kay building niya nagpakaroning doon nagka-Kristohanon. Mao ko na nikaparat sa iba. Kaya nagtuo ta nga ato pagka-Kristohanon na as building. Nya garbo na sila nga naa sila building. Unya
nang himalaot sila nato nga niaras balay, walay building, nakalimot sila nga sila si Apostol Pablo, sila si Apostol Pedro, o ubang mga apostoles sa panahon sa New Testament, wala sila church building. Susiha ang Biblia. Basaha ko no, pila ka buok church building ito ko ni Pablo, ni Mateo, ni Pedro, uban pang apilas Poncio Pilato. Naabay church building sa ilang pagsangyaw sa Ebanghelyo. Ang church building is just for convenience of gathering, labi na ni atong panahon karon. Pero dili pagasabton nga ang church building maoy basis ka Kristiyanos ka nga tiunay. Usahay niya, kami tinuod ka Kristiyanos kay dako may church building. Ang inyong church building dili gani Kristiyanos labi na kamo. Kaya ang Kristyanismo dili building nga material, ang Kristyanismo magtotoo. The church is the person himself. The church is the person himself who has faith in Christ. That is the church. If you are a believer, then you are the church. If I am the believer, then I am the church. Dili ang kanang balay building. Usahay, sayo mga itong oto, pagpanabot, tungod kay kasagaran sa masayo o panabot, walay patik. Muna hiwik ta o kaisipan, tungod kay dili man kita pinatikan sa kaluwasan. So, mauni, magkakusgan yun unta ang usa ka Kristiyano kung pagalutos no. Magkakusgan. Sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo, ginalutos siya paningkaylap ang iyang ebanghelyo. Ningkaylap ang ebanghelyo gikan pagani hinoon sa Jerusalem ngadto sa ubang dapit. Human sa pagpangluto sa atong Ginoong Jesucristo, ningkaylap ang ebanghelyo, ang mga apostoles o mga sumusunod na Kristo nahimong kusgan sa pagpakaylap sa ebanghelyo. Gikan sa Jerusalem, ngadto na gani sa nagkalain-laing dapit. Kung atong tanaw ng kahimtang sa Kristyanismo, ang Kristyanismo nagsugod sa Jerusalem. It started in Jerusalem. O maghisgo tao core of Christianity diha sa Jerusalem. Pero kung tanawin mo ang mapa, unsay pinakalayo nga nasud gikan sa Jerusalem? Amerika. Pwede layo ka sa Amerika. Samot na banda Hawaii. Layo ko ng Australia. Apil na tang Pilipinas kung itandi man. Oo. Pero, naaray mga Kristiyano sa Hawaii. Linggo ng Christian group sa Hawaii. Sa Amerika, matawag Ginoon nga pinakabagang protestante na sa Amerika. Pero daghang gihapon ng Katoliko. Pero sa bagay, majority tingali protestant sa Amerika. Pero makikambas na ang Katoliko. Daghan ang Kristiyano nagpaloko. Ang mga Muslim territory kanina na may mga sa Saudi na may mga Christians, although dili sila open nga makasimba sa Kristohanon nga mata sa pagsimba tungod kay ginalutos na lagi sila. Abandona na. Ning tabok na sa kontinente ang ebanghelyo. Apan sa gihapon, ning tabok na nagpadayon ang pagpamulos. Si Martin Luther usa ka pari nga Agustino, Agustinian priest, nga nagtinguha lang unta nga makatugkad sa lunsay o tiunay nga Kristyanismo, matuod nga Kristyanismo. Niining iyang nadiskobrehan, gilutos siya. Gilutos si Martin Luther. Tungod kay iyang nadiskobrehan o natugkad ang kamatuoran mahitungod kang Kristo. Siya mo'y author sa Sola Escritura. Only by the Scripture. Siya ang author sa Sola Fide. Only by faith.
Siya ang author sa 5 ka mga sulas nga nag-appeal sa atong Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas ug wa nay lain. Niini nga mga sulas gisuyaan siya gilutos apan nawala ba ang ngalan ni Martin Luther? Wala. Hangtod karon ning barog. Gani naa ning barog ang Lutheran churches. Sa Germany na Lutheran, abot na sa Pilipinas ang Lutheran. Tuwa na Lutheran sa USA na ay mga Lutheran churches. Si John Wesley, usa ka Anglican priest. Si Martin Luther, Augustinian priest. Si John Wesley, Anglican priest. Kinabahin magod ang Katoliko kaniadto Roman Catholic o Anglican. Si John Wesley, Anglican priest, tungod sa kampuhan sa kamaturan, giluto siya apan nawala ba si John Wesley? Wala. Ning barog ang Methodist o Wesleyan churches. Ang Methodist gikan na mga followers na ni John Wesley. Si John Wesley ang matawag o pioneering anak. Unya nabahin ang kining gitawag o Methodist. Kaya ning merge man ang Methodist sa UCCP. Oo. Ning bulag yun sila, nag-pure sila na Methodist according to Wesley. Muna karon ning barong ang Wesleyan churches. Pareha ba ang UCCP? Presbyterian man gina. Unya nasagulan og ubang relihiyon na hingong UCCP. There are 5 religions in UCCP pero karon nakabuak-buak na po. Ngano tungod kay minit lagi na nga relihiyon. Dili lagi ni tinuod nga relihiyon, bumugtag lagi ang dili tinuod nga relihiyon. Limbarog ang Methodist o Wesleyan churches. Si John Wycliffe, kini si John Wycliffe, nagmantala siya tungod sa iyang kaamguhan nga si Kristo mao ang pangulo sa iglesia, dili ang Papa. Si Kristo ang pangulo sa iglesia. Ang gilutos, palo-palo makag pakinga niya to, lutos. Apan, ang iyang gimantala nga mensahe nga si Kristo ang pangulo sa iglesia nakareforma sa England. Nakareforma sa England. O tungod niini gihubad ni John Wycliffe ang Latin nga Biblia ngadto sa in English aron ang mga Englishmen, ang mga English people, English-speaking people sa Britain or sa England makasabot sa Biblia nga gisuwat sa Latin ngadto sa translated nga pamulong niini nga mao ang English. Si John Wycliffe mao'y unang translator sa Biblia nga Latin ngadto sa in English. O kini nakahatag og kaampuhan sa mga Englishmen nga di ay ang ilang gisunod-sunod kaniadto kasaypanan ug nakaamgo lang sila sa sayo sa dihan ang Biblia nasulat na sa ilang pinulungan. Bisan din sa ato, kung dili masulat sa atong pinulungan nga masabtan ang balaang kasulatan, dili ta kaayo mo mahimutang buta nga magasunod niini. Gani kaniadto na hinungdon ko, wala may misa nga di Latin. O Latin kaniadto, nya magtalikod pa ang pare. Dili ang pare matubang sa congregation pagtalikod. Bob dalang nese kana. O mga Domino, Ricky Impasi, daghang mga Latin. Mao na ginahimo kaniadto. Pero si John Wycliffe nag-translate sa Latin Bible into the English Bible, and it opened the consciousness of the Englishmen to the point that Reformation, Christian Reformation took place in Europe or in England.
Kunya, gilutos siya. Nawala ba siya sa iyang paglutos? Si John Hus nga nagsunod sa mga sinulat ni John Wycliffe na himong reformer usab. O sa maong kahimtang gilutos, gi-excommunicate, gihinginlan siya sa Papa, sa Roma. Pipila lang gining akong nahinganlan, apan daghan ang mga nahinganlan pa nga nahimong kusgan sa pagmantala sa pulong sa Dios taliwala sa pagpaglutos. Pag matuod lamang kini nga ang Biblia tinuod yun. Ang Biblia matuod yun. Nga ang Ebanghelyo masangyaw sa tanang dapit sa kalibutan. Mateo 24:14. Ug ang pagpaglutos maoy higayon, maoy okasyon nga mamantala ang katipunay sa Biblia nga maoy bugtong sukaranan sa pagtuo o pagkinabog. Masangyaw kini, mamantala kini. Kini pagpanglutos matawag yun nga okasyon lamang nga mokaylap pa ang Biblia o ang mga magtutuo makabaton sa kaisog. Believers will speak in power about the Word of God. Ikaw ba? Muabot ang pagluib sa mini nga mga Kristiyanos, muabot ang pagluib sa mini nga Kristiyanos o mini nga kasimbahanan. Ano yan na? Muabot ang pagluib sa mini nga Kristiyanos o mini nga kasimbahanan. Nga kung sabdon, mini yun nga Kristiyanos, mini nga simbahan, ang mulutos sa Kristiyanos nga simbahan. Tinuod nga Kristiyanos nga simbahan. Mao kini ang atong maninaw sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 10 o sa Lucas Kapitulo 21, versikulo 16. Ang mga nagpakaroon nga Kristiyano sulod sa usa ka iglesia masakitan sa kamatuoran nga mahimong imantala sa matuod nga magtotoo. Nahitabo na nato ni. Diha sulod sa iglesia dunay mga mini nga mga magtotoo. O kung doon na may tiunay nga magtotoo nga mubarog sa pagsangyaw sa kamatuoran, ang mga mini sakitan sa maong kamatuoran. O tungod ni ana magasugod na ang paghambing sa mga plano o mga lakang nga buhaton sa paglutos sa tinuod nga magtotoo nga nakapasakit kanila nga nanggihambing sa mini nga pagtulunan. Sulod sa iglesia na ay mga mini. Kining gipangsakitan sa kamatuoran, giasoy nga maoy magbunhi. Mateo 24:10, Lucas 21:16. Bisan gani ang mga ginikanan, ang mga paryente, ang mga higala nga mga mene nga Kristiyano o mga nanggidala sa mini nga Kristyanismo, masakitan sa kauban sa panimalay, masakitan sa higala, masakitan sila sa usat ka paryente nila o higala nila nga mubarog sa kamatuoran. Ang ginikanan nga mini sakitan kung ang iyang anak nga naa sa kamatuoran mo barog sa pagtulunan taliwala sa kamatuoran. Sakitan sila. Ato mga paryente nga mga mini, sakitan nato kung maghisgot na ta sa kamatuoran. Gani, wako kay ba o pila na gisakitan ng mga tanga. Sakit ang kamatuoran. Kung tungod sa sakit sa kamatuoran ang gipangsakitan, mangita o paagi nga ang nagbalog sa matuod ilang lutoson. Lutoson. Gani, sumala sa asoy sa Biblia, ilang ipapatay. Ilang ipapatay. Mismo ginikanan mo papatay sila ng anak, mismo parinti mo papatay silang parinti, mismo mga higala mo papatay
sa ilang higala kung ang ilang tinuohan nga mini tandugo na sa kamatuoran ni anang matuod nga Kristiyano nga nagmantala niini. So, kung dili mo gusto at John, adyaw na lang mo paluma-luma pag Kristiyano. Ayaw na lang mo paluma-luma. Gusto mo ma-impero, sige, kuyog na lang mo nila. Ayaw na lang mo paluma-luma kung barong sa matuod o katuod. Kaya sigurado malutuson mo. Atong parinti, unayon kata. Atong mga higala, giunayan ako parinti. Di lang ako hisgutan nga. Giunayan ako parinti. Sa ngalan sa katuod, giunayan ako parinti. Nga no, tungkol kay kini parinti ha, mini o barunganan. Nakabati, karon parinti tingalin ako. Wa ko malisan. Kung sa man ang ilang buhaton. Patay kung patay, buhay kung buhay. Akong gipangalyo ko sa Dios nga mubarog ko sa pagtuo hangtod sa katapusan. Amen. So, nini atong panahon ania na ang matang, ania na kini nga matang sa pagluod. Mismo kita nakasinati na nini og magpadayon pa kini pagkagrabe sa umabot nga panahon. Ikalima, moabot ang pagsalikway sa balaod. Moabot ang pagsalikway sa balaod. Mao kini nga atong malinaw sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 11 ngadto sa 12. Moabot ang panahon nga ang balaod dili na respetuhon o isalikway na lamang. Nahitabo na kini kaniadto ug ang atong Ginoong Jesucristo mao mismo ang biktima niining pagsalikway na sa balaod. Ang atong Ginoong Jesucristo hingpit nga nagtamod sa kabalaoran ni Moises. Ingon nga ang atong Ginoong Jesucristo nag-usa ka Hudiyo. Hingpit siya. Ang atong Ginoong Jesucristo hingpit nga nagtamod sa kasubuan ni Moises. Gani siya ang lunsay o tiunay nga nagbarog sa kabalauran ni Moises. Nagatamod ang atong Ginoong Jesucristo sa kabalauran ni Moises diha sa lunsay nga kahulugan sa kamatuoran niini. Walay pagtuis sama sa gibuhat sa mga Parisiyos, mga eskribas, mga Sadusiyos o mga pare nga nagtuis sa mga kasubuan ni Moises. Apan si Kristo wa magtuis niini. Apan ang mga Hudiyong mini ang relihiyosong baruganan o nagpakaroning nung lang nga nagtamod sa kabalauran ni Moises nga mao ang mga Parisiyo, eskribas, Sadusiyos o mga pare maoy nagluib sa paglutos kaniya ni Kristo. So relihiyon yun, mulutos yun ang relihiyon. Ang relihiyon nga mini, ang relihiyon nga faith, maoy manglutos sa mga tiunay nga relihiyon. Gipalansan siya sa cross. Taliwala sa kamatuoran no wala siya isala. O taliwala sa kamatuoran no walay limbong gani nga nagagula gikan sa iyang bakba. Naay prueba naa. Unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 22. Unang Juan kapitulo 3 bersikulo 5. Mga bersikulo kini nga namahayag sa mga gitawag apostolic testimonies nga ang atong Ginoong Jesucristo walay sala o walay bakak nga naggula siyang bakba. Nagpuyo siya nining kalibutan nga pulos maayo ang binuhatan. Nagpuyo siya nining kalibutan nga nagngayo og masakiton apil na gani niadtong mga gipangyawaan kadtong mga nangasakit kay gobyerno sa yawa sa mga daotang espiritus kadtong nga gidemonyohan. Nangayo ang atong Ginoong Jesucristo og mga masakiton. Walay bayad. Dili pareha karon nga consultation mahimo na ay 500. O pero ang atong Ginoong Jesucristo way libre consultation, libre pantambal. O ayo pa gyud wa nay balik-balik. Ha? Di na wa pay palit-palit og resita. So nagpuyo siya nining kalibutan nga pulos maayo ang binuhatan. Mga buhat kapitulo 10 bersikulo 38.
Si Barabas hinuon nga mao'y tiunay matuod nga kriminal, mao na hinuoy gipagawas gikan sa silot sa kamatayon. Ang walay sala mao na hinuoy gipapatay. Unsa man dili ba diay pagsalikway sa balahon? Kini nga panghitabo muabot. Muabot kini. Nga mga panghitabo. Gani gusto ko mo to nga ningabot na. Ha? Gusto ko nga maningabot na o musamot pag yun eh. Nga naman, matod pa, nini nga itong panahon, ang publikong mangawat, bisag usa ka gatos ka pisos lang, o bisag usa lang ka bulig saging, o usa lang ka bulig saging, o usa ka bulig lubi, priso na. Masakpan, mangawat karon nini itong panahon, mangawat o lubi, mangawat saging, masakpan lang. Priso na. Pero tanawa ang mga nangawat o binilyon. Hindi masakpan. Wapay nasakpan. Nay usa nga gituhan nga naghikog dito sa Bagyo. Di lang ta maghiskot o ngalan. Pero naan mga opisyal nga naghihikog. Ingaw sila, wa ko na maghikog. Aksidente ako ang yun, aksidente. Bahala na mo kung sa inyong una-una. Basta nga kung tumao. Nga, wala mapriso, namatay man ka naghikog, ginite tingali, pero wala mapriso. Pilay nakawat, binilyon. Samtang ang pobre mangawat, bisag usa ka gatos na, bisag 50 pesos nga na tingali, maaktuhan lang, preso na. Pero niya ay binilyon ang ginawat, wa giusa na preso. Apas gawa sa naso, naghalay-halay, dala-dala ang minalita nga mga kwarta. Ha? Pag matuod kini nga ang katilingban, bisan ang katilingban nga Pinoy. Ang katawhan nga Pinoy, gubat na ang mga tanlag, gubat na og mga tanlag, gubat na og mga dungog, gubat na og mga kalag. Gani atong masabot nga nagpalupok na sa katilingban Pilipino ang kadautan. Nga naman, pobre o dato, puro na salapi ang gihigugma. O tukma yun ang gipanagna sa Biblia. Nga sa kaulahian nga mga adlaw, muabot ang panahon nga ang mga tao magmahigumao na sa salapi. Ikaduhang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 2. Sa mga pobre, paminaw, pobre mata. Kita mga pobre, ingon niya ni kamine ang atong pagka-Kristyanos. Tanawa ragod, nabaliog ang Pilipinas, ingon nga Kristyanos nga nasod sa halayong silangan. In fact, we claimed historically that Philippines is the first Christian country in the Far East. But the Philippines is now the most corrupt country in the Far East. Niyas Pilipinas ang mga buhaya. Unya, nag-claim na ang Kristyanos ta. Ang atong mga senador, atong mga congressmen, ang atong mga gobernador, ang atong mga mayor, ang atong mga konsyal, atong mga kapitan, atong mga konsihalis, mga barangay tagay o sa pamdyan. Puro mga Kristyanos! Pero dili ba korap? Korap! So niya na, abot na ang panahon sa panag na nga anian na kita sa katapusan sa kapanahonan kay ning tumaw na ang nagkalanlaing kadautan bisan gani ang paghigugma sa salapi. Pobre o dato, puro na higugma o salapi. Sa mga pobre, ibaligya ang buto. O, kato mga namaligya ang buto. Sa mga pobre ilang ibaligya ang ilang buto aron makakupot og jutay nga kwarta. Kung atong gitanaw ang buto ingon nga sagrado, imo nang gibaligya dili na sagrado. Daghan na baligya buto, ang buto pilaywa mo. Ang Puriaga bi konsesyon may labot siya kung kunite kay naminyo na. Baligya ang buto, makakubot lang og jutay kwarta. Ang mga dato, mamalit og buto aron magtiba-tiba og minalita ang kwarta. Nga kung sabto, mahigugmao na sa dautan ang
mga tao karon. Ngano nga mahigugmaon sa nautan tungod kay ang Biblia namulong sa unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 10 nga mahigugmaon na sa nautan ang mga tao nga nahigugma sa salapi. Tungod kay ang salapi mao'y gamot sa tanang pagkadautan. Busa kung ang tao nahigugma sa salapi, nagmahigugmaon sa salapi, siya nagmahigugmaon sa nautan. Unang Timoteo 6:10. Mao nga matud pa maayo karon nga kung dura tay eskwelahan nga kurso, ang kurso nga maayo matud pa nila Bachelor of Science in Contractor Engineering. Naanay bagong kurso na karon, wa man niya to sa among panahon. Pero ilang gi-recommend nga ang kurso nga nindot kuno karon Bachelor of Science in Contractor Engineering. O kaha ang laing kurso nga gi-offer matud pa silang komedya na man sa TikTok, Bachelor of Science in Flood Control. Grabe na ning mga kurso ha. Bachelor of Science in Flood Control. Unya na pagilaing kurso. Napalaing kurso. Ingon sila nga kuha ko rin kurso, nindot ko rin crocodileology. Crocodileology. Dili na kuno criminology, i-abolish na ng criminology. Ang ipuli, crocodileology. Maninaw na to karon nga ang balaod ginayataka na wala na hataki o pagtagad. O angay sa itong Panginoon nga musamot kini o madamnan. Sakit lang sa atong dughan nga magpaglantaw sa unahan mahitungod niining atong gibamagadugan. Tungod kay naapoy mga anak, naapoy mga binalay sa grasya sa Dios, mga buutan akong binalay, naapoy mga apo tungod nila maghuot akong dughan nga magtan-aw sa unahan, magtan-aw sa umaabot sa kapanahonan, diin ang kasakitan mauusap ang mga but sa naghingusog nga kahimtang. Tungod kay nasayod ko nga akong mga mahal sa kinabuhi, maoy muatubang sa kalisdanan ni anang panahonan. Maula may akong paghinaot, pagampo ngadto sa Dios nga sila tipigan nga dili man maunsaay unsa man ang mga kurian na nagpaabot sa unahan. Ikaunom, katapusan nga pagtulunan, mubarog uban ang pagsalig nga kuptan kita sa Dios. Mubarog uban ang pagsalig nga kuptan kita sa Dios. Mao kini ang atong maninaw sa Lucas 21:17 ngadto sa 19 o Mateo 24 bersikulo 13. Sa kasaysayan nga nasulat sa balaang kasulatan, may mga saad ang Diyos alang sa kaluwasan sa tao. Nahulog man ang tao ngadto sa sala apan ang Diyos may gisaad nga kaluwasan. Ang unang saad na patik diha sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 15. Gitawag ni nato proto-evangelyo. Ang kining gimantala nga saad gihatagan na og katumanan. Isaías kapitulo 9 bersikulo 6 ngadto sa 7, Lucas kapitulo 1 bersikulo 26 ngadto sa 35. Ang gisaad sa Genesis 3:15 gihatagan og katumanan sa Isaias 9:6, Lucas 1:26. O tataw nga nahatagan og katumanan o gimantala nga hatagan og katumanan diay. Gimantala ang gisaad nga kaluwasan sa Genesis 3:15, gimantala nga hatagan og katumanan. Isaias 9:6 ngadto sa 7 ug Lucas 1:26 ngadto sa 35. O tataw nga nahatagan kini og katumanan sa Lucas 2 bersikulo 11 ngadto sa 14 ug sa Mateo kapitulo 2 bersikulo 2 ngadto sa 6. Sa mga niluwas
may pasalig ang Dios kanila nga dili sila niya biyaan ni pasagdan man. Daan na kini nga saad nga ang mga iya sa Dios, ang mga niluwas sa Dios, ang katawhan sa Dios dili biyaan sa Dios. Daan na kini nga saad kung mabasa kini nato sa Deuteronomio kapitulo 31 bersikulo 6 ngadto sa 8. Kung gani nakinunot niini ang laing pasalig nga walay magmalampuson nga makigbatok sa mga katawhan o niluwas sa Dios. Ang mga iya sa Dios, ang mga niluwas sa Dios, ang mga katawhan sa Dios, walay makabatok og kana pasalig nga napatik sa balaang kasulatan gani mabasa sa Joshua kapitulo 1 bersikulo 5 ug ato kanang matandi sa unang Kronikas kapitulo 28 bersikulo 20 bisan pa sa Hebrehanon kapitulo 13 bersikulo 5. Saad mismo sa atong Ginoong Hesukristo nga ang mga iya dili niya biyaan ni pasagdan man nga daw sama og mga ilong. Dili ta sama og mga ilong. Dili ta biyaan sa atong Ginoong Hesukristo. Kita nga mga tiunay nga nagbarog sa Kristohanong pagtuo, may saad kita gikan sa atong gibarugan mismo, saad mismo sa atong Ginoong Hesukristo nga dili kita niya biyaan, dili kita niya pasagdan nga sama og mga ilong. Ati manon day gihapunta ni Kristo. Naiprueba na Juan 14:18. Dugang saad sa atong Ginoong Kristo mao nga siya magauban sa iyang mga niluwas, siya magauban sa iyang mga magtotoo bisan ngadto sa katapusan sa kapanahonan. Naiprueba na Mateo 28 bersikulo 20b saad gyapon na sa atong Ginoong Kristo. Busa niini dayag nga masabot nga ang makabarog alang kang Kristo Jesus mao lamang kadtong mga tao nga iya, mga tao nga ginamhan ni Kristo. Ang mubarog hangtod sa katapusan kadto lamang mga ginamhan ang kinabuhi ni Kristo. Naiprueba na unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 8. O ang gigamhan nga kinabuhi mo'y pagpamatuod nga sila may kaluwasan kay makabarog man hangtod sa katapusan. Mateo kapitulo 10 bersikulo 22, Mateo kapitulo 24 bersikulo 13, Marcos 13 bersikulo 13. Naapadi ay ikapito, city palabras din. Ikapito nga pantulunan, ang Ebanghelyo mawali sa tibuok kalibutan. Mao kana ang atong maninaw sa 24:14 sa Lucas. Mateo. Mukaylap man ang hilabihan nga kadautan niini nga kalibutan apan ang Ebanghelyo masangyaw gyud sa tibuok kalibutan. Dili na kini mapugnan pa. Og ako nagatuo nga wala nay usa ka nasod sa kalibutan karon nga wala masudli sa Ebanghelyo. Kaniadto magbaktas og mamangka lang ang magsangyaw sa Ebanghelyo. Dala-dala ang gitawan og manuscript kadtong sulat kinamot nga Biblia. Dayon na imprinta ang manuscript, printing press na asimbol na nga ingon nga libro mao kini karon ang Biblia nga atong ginahuptan. Unya ang mga magsasangyaw dili na tanto magibaktas tungod kay di na mamangka tungod kay magibarko na, magi-eroplano na. Ha? Magi-eroplano na ngani. Unya nunot nining maong kalambuan ning tumaw ang mga kahimanan sa pagsangyaw. Una nini ang radio nga medyo bisan di taas ang maabot pero daghan ang mga lugar nga maabot.
Imagine na, ang radio station sa Cebu, mabati na nato diri sa Leyte. Basta naala ang radyo. So, ang nag-evangelize dito sa Cebu, mabatian sa Tagalite nga nag-abli sa ilang radyo, niya itong istasyon diin ang evangelization ginahimo. Kunya ning tumaw ang TV, nga mas dako na og coverage kaysa radyo. Kani adto ang radyo nga adto magtingog sa Amerika, di man mabati diri sa Pilipinas. Pero ang television karon adtoan nagtingog sa Amerika, makita na diri sa Pilipinas. So ni Asinso ang matang sa kaymanan sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Unya karon ni samot kay naa na internet. Ang Biblia na ana gani pwede na nato ibutang sa atong cellphone. Ang atong cellphone makaabli na ta sa TikTok, sa Messenger, makabasa na ta nagkalain-laing sermon, makakita na ta o nagkalain-laing magwawali. Ato na ning makita. Nakasulod na sa talang karasuran. Ang Facebook, ang Messenger, ang Google. So, di ba nalupok na ang kalibutan sa Ebanghelyo? Di ba tanang nasod na sa Ebanghelyo? Kita na lang ang bubalansin ni sa atong kasing-kasing o una-una. Pero ako nagatuo nga ang Ebanghelyo na mantala na sa tibuok kalibutan. O kana mao'y pagpamaton nga ania na gyud kita sa naghinapos nga panahon sa kalibutan. Kana mao'y pagpamatuod nga magasugod na ang kasakitan. Kana mao'y pagpamatuod nga gikinahanglan na nga makigbisog kita sa mga hagit sa kinabuhi, gikinahanglan na nga kita mubarog diha sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo ug tuuhan kini, balugan kini hangtod sa katapusan unsa man ang atong daratan. Agyaw pagtapos ingnon ko, ang pagbarog alang kang Kristo daw balikwaot paminaw. Tungod kay wala man kitay igong gahom, wala kitay igong kusog, wala kitay igong katapos alang niini. Huyang kita kung nasayod kita niini. Bisan pa sa taliwala sa atong pag-angkon nga kita Kristohanon, dunad yun kita'y kahuyan. Apan, usa kini kakamanduan alang sa atong karawasan, nga mubarog alang kang Kristo. Mubarog alang sa atong pagtuo o barugan kini hangtod sa katapusan. Kamanduan kini nga maoy mo pamatuod sa atong pagkapinili mo'y at sa atong pagkaniluwas. Kamanduan kini diin kita magpamatuod nga kita pinili, nga kita niluwas. Kung dili kita makalahutay sa pagbarog alang kang Kristo, dili di ay kita pinili, dili di ay kita iya ni Kristo. Bosa panahon na nga susihon ta ang kahimtang sa atong pagtuo kung mubarog bagyod kini sa mga panahon nga umaabot diin ang kahimtang nagakalakso. Milad ang maong panahon. Pero hagit krato ang pagbarog sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Ginaon na ang Diyos magpanalangin siya pulong nga atong giusahan sa pagtuo.